Dreams go by. You and I in this beautiful world. You and I in this beautiful world. ये नैरो माइंडेड गलियां कहीं तो जाके खुलेंगी। सुना है ख्वाबों को रूम में बंद रखने से पर निकल आते हैं। शायद ख्वाहिशों को उड़ने के लिए थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राहों पे खड़े माइलस्टोन्स सिर्फ दूरियां बताते हैं। जिद्दी अरमानों की कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। सुस्त सड़कों को भी कदमों के वेकअप कॉल की जरूरत होती है। Nisha? Yes, sir. You've been selected. Pack your bags. What? Yes. टाटा इंडिकॉम, ताकि आप और आपके सपनों के बीच कुछ भी ना आ सके और आप सुन सकें अपने दिल की आवाज। Yarsal Top 10 Movies. I always love to be with my friends, but when I'm on the go or playing cricket, what do? I use SL Pocket Internet. For Facebook, it's so easy. Press the internet button. Go to SL Pocket Internet. Ta-da! I get all my friends, send messages, chat with them, share pictures and have fun. It helps me keep in touch and makes me feel like man of the match. उफ, अब क्या होगा? कितनी कराई थे, पानी फिर गया, मैच कैंसिल। कुनूर चले for one night? कितनी दूर है? 5 hour drive. और बोलो, इतनी जल्दी होटल मिलेगा क्या? ग्रैंडपा का होटल है क्या? मिल गया होटल, 4000 पर हेड। और बोलो, I'm broke. एटीएम जाना पड़ेगा। अपना हाल ठन ठन गोपाल। हो गई पेमेंट, लौटा देना है आज से। मेरी तो भूलने की बीमारी है। बॉयज, पाजी भी आ रहे हैं। ओए, तेरी बोलती क्यों बंद है? टीम अनाउंस होनी थी, पता नहीं फैम इन और आउट। तू इन। चलो, माही कोई गाना शाना हो जाए। टीम का डीजे हो क्या? ले सुन। एयरसेल की दुनिया में बहुत कुछ मुमकिन है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। और बोलो, चुप चुप गपशप यूं हो जाने दो, यारों को यारी फरमाने दो। दोस्ती की सब बातें गुफ्तगू में चलने दो, कुछ शरारती किस्से खुल के आज कहने दो। चुप चुप गपशप यूं हो जाने दो। Get incredibly fast downloads. Aircel Pocket Internet 3G. Aircel. जब एयरटेल और नोकिया एक साथ मिलें तो गर्व से बोलो, हेलो 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 हेलो।
cool. Hey, do you want to hear this? It's nice. You want to add something more? Living a dream, living a hope, let the rhythm take control. Living this day, living it now, live the moment right now. Airtel. Live every moment. फ्रेंडशिप एक्सप्रेस Do 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 do. do 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 mo mo mo. go 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 do 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 mo 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 go do do mo go do 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 mo go 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 do 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 mo mo do 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 mo do do. Docomo, Docomo, Docomo. Docomo, Hello madam, you want guide? I give full story best price. English locha? French? कुछ तो बोलो. अरे So ladies of the gentlemen, beautiful monument for beautiful lady, symbol of love. Emperor Shah Jahan made for beloved. What an idea! What an idea! What an idea! Arre, what an idea! I say. Reliance Mobile presents Simply 50. Local, STD and SMS at 50 paisa to any phone, anywhere in India. No rentals, no vouchers and no conditions. Simple, isn't it?